الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم مهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله قصہ کربلا ہے کرامت حسین کی کیا بات امت پہ بس صدا ہے امامت حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سلامت رہو اور زندہ شہید ہوتے ہیں نیزے کی نوک پر ثابت یہ کر گئی ہے تلاوت حسین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین بہت حسین اور شہادت کو جس پہ ناز ہے وہ ہیں فقط حسین شہادت کو جس پہ ناز ہے وہ ہیں فقط حسین شہادت یہ دے رہی ہے شہادت حسین کی سبحان سبحان اور دستار چھکائی جائیں سب راندی
ہر لب تے یاد حسین اسلام دی کیتی کربل وچ انمول امداد حسین ہر مومن کو ہر مسجد کو گیا کر آباد حسین اے مظہر اج تائیں سجدے وچ او زندہ باد حسین افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا حسین زندہ باد تو سین آنکھو زندہ باد حسین زندہ باد تیرا نام زندہ باد ہر صبح زندہ باد ہر شام زندہ باد اپنے لہو دے نال کربل دی ریت تے لکھ دیتے تا ابد اسلام زندہ باد حمد و صلاۃ دے بعد انتہائی قابل سب احترام علماء کرام قرہ حضرات ثنا خانان مصطفیٰ بزرگان دین نوجوانان اسلام حاضرین و سامعین محفل یہ محفل ذکر شہداء کربلا علیہ السلام بستی درکھانہ والی مغربی دین پور دا علاقہ لالی سن کروڑ دی اس اللہ دے ولی دی دھرتی حضور پیر سواگ علیہ الرحمت قدمین شریفین دی رنگی ہوئی دھرتی آپ دے فیض یافتہ جتنے سرکار دے غلام بیٹھے ہوئے مل کے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے بھائیاں دی محفل قبول فرماؤ محترم ملک اللہ بخش صاحب برادرم شیر محمد صاحب اس سارا خانوادہ خاندان سارا بستی والے جنہ اپنے حلال رزق بیچوں دامیں درہمیں قدمیں سخن حصہ ملائے اللہ سب دی محنت قبول فرما کے روز محشر لجپال حسین دا دامن نصیب فرماوے آمین آکھو بلند آواز دا لوگ کوڑتے داد رہے دن تُساں سچ تے نہیں بھیالے میں تاں یہ دیکھ کے دکھ لگ دے تکلیف تھی دیئے اسا ممبر تے سچ چاہتے ہیں یا رب دا قرآن پڑھنے یا نبی دا فرمان پڑھنے نبی دی آل دا شان پڑھنے یہ میں قرآن آکھے نبی دی زبان آکھے تاریخ دی آئین ازمل تی اچھی تی سونی کتاب آکھے اسا وہ پیش کرنے لیکن تو ساری چپ بل ساکو چپ کرا رہے دیئے نہیں سن دے اللہ تو سبحان اللہ میں اتھو بات شروع کرنا چاہنا جتو خدا پسند کرے محمد مصطفیٰ پسند کرے ساری کائنات دی اندر اللہ دی پاک ذات کو اگر محبوب تے سر پاک نبی محبوب ہے آخر تک آگو سبحان اللہ یہ ہاتھ گواہی دے سو شالا قیامت دے دن اللہ تے کو کہیں دا محتاج نہ کر رہے دنیا تے رب کہیں دا محتاج نہ کر رہے اگر ہاتھ اٹھن دا ہوں دی بار گہن پر اٹھا یا اٹھا جتا وہ پسند کریں اب آپ تو شاید رہو ماشاءاللہ غلامان مصطفیٰ اللہ دی پاک ذات کو
कायनात के अंदर जो ज़ात सबको पसंद है वही इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतना फिद्दारैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात मुबारकात अल्लाह जंदा अदब भी सिखाए, जंदा प्यार दसाए। और रब फरमाते अगर हुक्म मेरा मनने तब नबी दा मनो, ताबेदारी मेरी करनी है, वल ताबेदारी नबी भी करो, इत्तिबा फर्मा बरदारी मुस्तफा भी करो। जो नबी अता करे कबूल करो, जिन्हें रोके रोक वजो। माशाअल्लाह। फिर सरकार ने जो 23 साल ऐलान नबूवत के बाद सरकार दी जात जो दर्श दिते, सहाबा किराम के सामने मेरे पाक नबी जो कुछ बोले सारे तक कुरान पहुंचे। वसीला सहाबा दा सुभान अल्लाह। मेरा खरियां बातें कूड़े कहना सुने से, सच्चियां बातें सच्चा सुने से। मेरे पाक नबी दे गुलामों सारे तक कुरान इकट्ठा करके जमा करके अगर पहुंचाए तो सहाबा नबी दिया हदीसा कट्ठियां कीतन, महफूज कीतन। कोई सहाबा बल ताबईन दी जमात है, तब ताबईन दी जमात है, आइम्मा मुज्तहिदीन जमात है, औलिया अल्लाह दी जमात है, जिन्हां रसूलुल्लाह दा दीन सारे तक पहुंचाए और क़यामत तक नबी दे दीन दी तबलीग दा सिलसिला जारी है। या हुजूर दे सहाबा दी मोहब्बत है या रसूलुल्लाह दी आल दा कुर्बान है। अल्लाह अकबर। और चूंकि असा कुरान किने पढ़े जब नबी दे गुलामे सा को पढ़ के दसा है, असा नबी दी आल नाल मोहब्बत किने करनी, नबी दी आल ता नबी दी ओ महबूब औलाद है, हसरैन करीबन ओ रब दे नबी दे महबूब जिस हुसैन की खातिर बड़े पाक नबी अपना बेटा इब्राहिम कुर्बान कर छोड़े। जिस हुसैन की खातिर अपना बेटा इब्राहिम कुर्बान कर दिते। जबरील पूछता खड़े, रब पिया पूछते इधर दू शहजादे तोड़ी झोलिए चल इब्राहिम ते हुसैन इन्हें जो प्यारा केड़ा है। मेरे पाक नबी फरमाते प्यार का पूछते हैं, मैं को प्यारा हुसैन है। क्या कोई यार सुभान अल्लाह। आवाज रहो माशाअल्लाह, बड़े ज़ौक़ नाल पे सुन दो, मोहब्बत नाल पे सुन दो। अल्लाह अकबर। प्यारा कौन है? कि प्यारा हुसैन है। अरे मैं ओ हुसैनी हूं तो मैं 12 महीने हुसैन का जिक्र करेंगा। चुक डाडियां ले असा कहने साडी लब ते जिक्र 12 महीने हुसैन का रासी, सिर्फ मिंबर ते नहीं रहंदा। हुसैन का जिक्र साडी ज़बान ते पूछो तो नमाज ते बेची रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर कोई दोस्त पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, यही मुस्तफा दी जात दरूद आल ते दरूद वही जायज है, यही जायज है। असा नमाज दे व्यक्ति नबी दी आल दा जिक्र करते हैं, नमाज दे माहिरी नबी दी आल दा जिक्र करते हैं। और ये भी अर्ज करा हाजी रमजान साहब क़ारी साहब की बला, ये भी अर्ज करा सारी जबान ते सिर्फ जिक्र आल नहीं, फिक्र आल भी है, सीरत आल मोहम्मद भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तुसा सारा नबी दे गुलाम जिंदाबाद। अल्लाह मिल के सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ते गुलामान मुस्तफा मेरे पाक नबी दी बारगाह अंदर जबरील हाजिर है। ए प्यारा या ए प्यारा है। अल्लाह अकबर। मैं आता मैं तुरे कने पुछ गिना तुहा को हुसैन प्यारा या अपनी औलाद प्यारी है? जे औलाद कने वध के हुसैन नाल मोहब्बत होवे है ना, मेरा ख्याल है कोई छोटा ते वड्डा अल्लाह दे घर तो बाहर ना हो। दावा ही दलील नहीं भी दी, दावा ये दलील कहने, दलील ये है जो अपने ये अल्लाह दे महबूब हुजूर दे हबीब
اللہ دے محبوب میں قربان جاواں لجپال حسین علیہ السلام دا ذکر ہوئے لجپال حسین دی محفل ہوئے تیرے معاملات دنیا دے نہیں مکتے اس بات دی دلیل ہے جو تیری زبان تے اقرار ضرور ہے دل وچ پیار گھٹ ہے آگ دے بیٹھے ہو اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور میں یہ بھی جاندہ یہ بھی میں کوئی علم ہے تو سب بڑا بڑا محافلی سن دے ہو تے مجالے سے سن دے ہو اس مجلے سے میں پوچھنا چاہنا جتا تو ون کے قدم رکھیں جتا صدیق کو ود گھٹ علامن جتا عمر کو ود گھٹ علامن جتا عثمان کو ود گھٹ علامن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو میں پوچھنا چاہنا جتا اما عائشہ صدیقہ دی توہین تھیوے نبی دے گھرانے دی توہین تھیوے تو اتھا نیازہ ہی لینے غیرت جو بھر گئی ہے ایمانی غیرت زندہ ہوئے ہاں تا ایمیں نہ تھیوے ہاں جرا نبی دے غلامہ کو نبی دے صحابہ کو میں شان حسین پہ ڈپڑ دا لیکن ہر چہرے دے خوشی نظر پیان دی ہر چہرہ کھلتا دے پھلتا نظر پیان دے میں کیوں نہ کرا ذکر حسین دا نبی دے کندے ہن حسین اتے سوال اور میں قربان میں اوکر سردہ کیوں ہے نبی دے پیر ہن صدیق دے کندے ہن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان صدیق اکبر کہیں دوست ہے کہ میں قاری صاحب تساں اداری بھارا بے ضروری ذکر صحابہ کرنا ہوں دے ذکر صرف اہل بیت کرو ذکر حسین کرو میں کہ تساں صرف ڈاڑی کرنا ہوں دے کہ توڑا ٹھیکہ صرف 10 دن دے اسا 12 مہینے ذکر کریں دے ہیں میں اتھائی محفلہ پڑھ گیا اتھائی کل خانی بھی پڑھ گیا اسارے ثواب بھی پڑھ گیا میں ذکر مولا علی بھی کیتے ذکر حسین بھی کیتے توڑے آس پاس آدھا میں جتھا ذکر محمد کریں دا ذکر صحابہ کریں دا اتھا ذکر اہل بیت کریں دا یہ میرا ایمان ہے یہ عقیدہ ہے پہلے اللہ دا نبی دا شان ہے اللہ دا قرآن ہے محمد دا صحابہ دا مقام ہے آل دا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ سارا ایمان کا عقیدہ ہے حضور نے صحابہ رالی پیار ہوئے حضور کی آل نال بھی پیار آل محمد دا پیار تا صحابہ سکھائے بات میری یاد ہے نال راسو میں مضمون والا بننا انشاءاللہ ذکر حسین کرنے جیوے میں پہلے عرض کی تھے جی میں قرآن نبی دا فرمان دے تاریخ دسے سی میں پڑھنے اللہ سبحان اللہ اور جملے سی بات فرماؤ غلامان مصطفیٰ اسا نبی دے غلام اسا حسین کو میں مننے جی میں صحابہ دے سے قرآن پہنچے اسا میں پڑھے جی میں صحابہ دے سے اسا قرآن تے ایمان گھننا جی میں صحابہ آکھے جی میں صحابہ پڑھ کے سنائے کٹھا کر دکھائے ایمیں صدیق پڑھے ایمیں عمر پڑھے ایمیں عثمان پڑھے ایمیں علی پڑھے ایمیں امام حسن پڑھے ایمیں حسین پڑھے امام سجاد پڑھے امام باقر پڑھے ایمیں امام جعفر صادق پڑھے ایمیں امام موسیٰ قادر پڑھے ایمیں علی رضا پڑھے علی تقی پڑھے علی نقی پڑھے امام حسن عصفی پڑھے ایمیں امام ہائے 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 اللہ تسی مل کے سبحان اللہ سونے تو ساں حالی سوچیں دے بدو میں یہاں دا جہندہ قرآن نال تعلق نہیں اندہ آئمہ نال کوئی تعلق نہیں خدا دی قسم ہے نبی دے گھرانے قرآن پڑھ کے دسائے قرآن پڑھ کے دسائے قرآن سمجھ کے دسائے جائیں انہیں نال پیار کیتے ایک کرہ ہی نہ ہو سی سینے چ حسین ہوئے تے قرآن نہ ہوئے بنا نقطہ پہ پیش کریں نا تو نبی ممبر تے بھائی کے فرمائے اے میری آل تے قرآن ایمیں کٹھے ہو سکتے میری آل تے قرآن ایمیں جے میرا انگلیر کچھا سرکار ایمیں کچھا کر فرمائے میری آل تے قرآن ایمیں کٹھے ہو سکتے میں پوچھنا چاہتا جتا حسین ہوئے قرآن نہ ہوئے بلکہ ضرور درمیانت کی دالچ کالا ہو سی قرآن تے حسین جدا کہنے انہیں کٹھے ہونے قرآن جتھا سینے چ حسین ہو سی ہوں سینے چ قرآن ہو سی سنی و مبارک ہوئے سارے سینے چ قرآن بھی ہے سارے سینے چ محبت حسین بھی ہے محبت اہل بیت بھی ہے اللہ اکبر توجہ فرماؤ میں کیا جملہ پیش کرنا چاہنا تو سالے دیا سو یقین میں کو داد بھی رسو اور محبت نہ
سمات فرمے سو علماء نے مصطفیٰ میں عرض کی تے جینے صحابہ نے سے اسا جی میں پیار کیتے ذکر کیتے اسا اوے کرنے خطیب بغدادی علیہ الرحمہ روایت پیش فرمائیے ابن عساکر دے اندر جاگ دے بیٹھ این دی توضیح این دی تائید امام حجر اسقلانی علیہ الرحمہ فرمائیے جو یہ حدیث صحیح ہے یہ صحیح ہونے کوئی شک نہیں یہ حدیث صحیح ہے فمیدن امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا اعلان دے بعد پہلا جمعہ پہلا جمعہ امیر عمر دا خلافت سنبھالن دے بعد پہلا جمعہ صحابہ کرام خطبہ جمعہ سنن واسطے جمعہ پڑھن واسطے مسجد نبی اندر آئے بیٹھن کبار صحابہ بزرگ صحابہ چچیاں داڑیاں والے صحابہ بھلے ہوئے صحابہ جوان صحابہ چھوٹے عمر دے صحابہ مسجد نبی اندر کچا کچا بھری ہوئی ہے ایک ہوئی توڑے درخان دیوستی کی مسجد نہیں جو نماز ٹائم میں گزر منی والو سے کہنا مسجد نبی ہے اللہ اکبر ادھا میرے پاک رسول امام ہم ادھا صدیق امام حاج تھا جو عمر امام اللہ اکبر امیر عمر اور جن خطبے واسطے مسجد بچ نہ آئے ہیں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام آگئے سبحان سوا 9 سال دی عمر کن گھن کے سوا 19 سال دی عمر حسین دیئے تے خلافت امیر عمر دی رہی ہے سبحان اللہ کیا بات اللہ ہوتے صحیح سوا 9 سال عمر آئی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام دی امیر عمر خلافت سنبھالی سوا 19 سال 10 سال پورے سوا 19 سال دے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام انتی عابدی شہادت تھئی ہے ان این دوران میں قربان نے ہم توجہ فرما جملے پیش کرنا چاہتا ہوں سن سوتنا ایمان بدلے سی کلیاں تھرسن جگر تھرسی اللہ اکبر امیر عمر نہ آیا امام حسین آئین مسجد نبی اندر آپ آکے سدھے ممبر تے چڑھ بیٹھے ہوں چاہتے بیٹھیں جتا نانا باندھا نہیں سمجھا میں بڑی گال کر گیا اون جاتے بیٹھے اون زینے تے جتا میرا نبی باندھا اللہ اکبر جتا میرے نبی باندھے مگر نبی دے وشال دے بعد با کمال دے بعد اون زینے تے صدیق نہیں بیٹھا او زینہ چھوڑ دیتے طلبے زینے تے بیٹھے عمر دا دورہ ہے صدیق دے زینے تے نہیں بیٹھا او زینہ چھوڑ دیتے طلبے زینے تے بیٹھے جلے مولا علی دا دورہ ہے جتنے دن خلافت مدینہ اندر رہی ہے دار الخلافت مدینہ رہے علی والزینے تے نہیں بیٹھے کھڑ کے خطاب فرمے درائے یہ سچ تو کون دسا ہے میں پوچھنا چاہنا جڑا ممبر تے خلافت اگر اللہ نہ کرے میں اختلافی گل نہیں کر رہا سمجھاؤں واسطے اپنی قوم کو دسنا چاہتا اگر صدیق خلیفہ زور نال بن گیا ہا اور جڑے زینت صدیق بیٹھا ہا مولا علی ہوں تے بہے ہا یہ عمر خلیفہ بزوری بن گیا ہا جڑے زینت عمر بیٹھا ہا ول مولا علی اٹھائیں بہا اگر عثمان بزوری خلیفہ ہا تو ول مولا علی ہوں زینت بہنا ادھا عثمان بیٹھا ہا مگر کہنا زینے ہم چار ایک زینہ پہلا میرے پاک نبی دا دوجھا صدیق دا تیجھا عمر دا چوتھا عثمان دا جو زینے مکن خلافت مولا علی دی اللہ کی قسم چاہ کے ہتا ارے مولا علی کو ایڈا پیار تا وہ جتنے دن جتنے ایام جتنے ماہ اور خلافت اور دار خلافت مدینہ رہے مولا علی کھڑ کے خطاب کریں دے ہم زینے تے باندھے کہیں ماشاءاللہ بھئی بڑی محبت نال پہ سن دو اللہ ملک سبحان اللہ وات شاد رہا میرے مرشد حسین عین علیہ السلام منبر تے بیٹھے کہیں مقتدر کہیں کبائر صحابہ جو نہیں ہے کھا اے حسین یہ منبر کے بالیں دے بہن پستے ہیں امیر عمر دا منبر ہے وہ آسن خطبہ دے سن تو صلی اللہ بنیو کہیں نہیں آکھا آئے میرے مرشد حسین بیٹھے رہ گئے لجپال حسین بیٹھے رہ گئے کافی دیر دے بعد امیر عمر جوین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے منبر تے حسین بیٹھے ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت
नारे हैदरी ज़िक्र इमाम हुसैन। इठे मिंबर ते कौन बैठे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अमीर उमर आइन आके हाथ बद के हुसैन दे सामने चेहरा हुसैन देखते रह गए। हाय 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 हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। नबी फरमाए हुसैन मेरे बिचू है, मैं हुसैन बिचू हाँ। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन नस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला हस्त हुसैन। हाय 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 जंद देखण को मैं कुर्बान न हुसैन चेहरा है हुसैन। अमीर उमर काफी देर तक देखते रह गए, काफी देर तक देखते रह गए। लजपाल हुसैन दिल आंख उठाइए, तवज्जो मबजूल फरमाइए। जो अमीर उमर खड़न मेरा चेहरा देखते फौरन इमाम हुसैन बोल पैन, हे खबर ए मिंबर मेरे अब्बे दा है। हाय हाय मन ए मिंबर मेरे अब्बे दा है। ये खिताब नसीब वाले सुन सुन दे पढ़सन। ये मिंबर मेरे अब्बे दा है, तू ओ मिंबर ते बाय जड़ा तेरे अब्बे दा हो। हाय 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 लजपाल हुसैन फरमाए आए उमर ये मिंबर मेरे अब्बे दा है, मेरे जद दा है। आधा मिंबर जद्दी, ये मिंबर मेरे दादे दा है, मेरे नाने दा है, मेरे बाबे दा मिंबर है। तू अपने अब्बे दे मिंबर ते बाय। अल्लाह अकबर। लजपाल अमीर उमर दे अखां चों आंसू आ गए। इमें चेहरा करके हुसैन आदन सोना में को रब दी अजमत दी कसम है, मेरे अब्बे दा मिंबर हो गया तो मैं वहां है जो कहना ये मिंबर तुम्हारे अब्बे दा, यकीनन मेरे अब्बे दा कोई मिंबर नहीं। मैं तो चरवाहे दा पुत्रा। हाय हाय मैं तो चरवाहे दा पुत्रा, मैं तो दिहाती दा बाला। सारा मिंबर कीता, मिंबर तुम्हारे अब्बे दा है। अल्लाह अकबर कबीरा। चले ये जुमले अमीर उमर आखिर ना मैं कुर्बान अगली गल से बात फरमे सो तेरे अखी अंता इंशाअल्लाह बस कोसी सामान दा बदला। लजपाल हुसैन दे करीब आके अमीर उमर ने अपने सिर तू पगड़ी लहाई, अपने सिर की दस्तार लाइए। अल्लाह अकबर। लजपाल हुसैन का हाथ पकड़े अपने सिर पर रखे। अल्लाह अकबर। अमीर उमर रो के आते ऐ हुसैन तू मिंबर की गल करेंगे ये तेरे सारे सिर ते वालन